For today's video guys, kay mao din natong view karon sa atong palibot sa atong panimalay ug karong adlaw ubani ko ninyo kay gi-invite ni Ate Jenisa Bunbun sa iyang birthday. Dihang dapita guys kay padung na ko saka ug misaka na ta dihang dapita kay adto man i-celebrate iyang birthday kay naaman sila sa babaw nagpuyo. Ug pag-abot na ko diri sa babaw kay gisugat na dayon ko sa ako mga supporters diri guys ug hasta mong iro. Ug ako sa ding ipaila-ila guys kung kinsa ang nag-birthday kay basi na mangutana kung kinsa ang nag-birthday. Walay lain kundi si Ate Jenisa Bunbun ra gyud guys. Kay wala man naka-smile si Zia guys sa atong first video sumotong niingon siya nga magbalik og video para ma-appeal siya ug makita ninyo iyang pinakagwapa nga smile. Sud na ko diri nalipong gyud ko sa kadaghang sudan. Ayaw palipong-lipong diha kay muhungit pa biya ka sa imong baba nga murag buaya. O di ba wala gyud nagpaulahi atong pinakamalakasang red horse RH lang sa kalam. Dili gyud makumpleto ang mga pagkaon sa lamisa kung walay magbarog nga red horse nga perting kabugnawa. Kay kini atong ilong makatimaho lang nagisa og ahos og bombay hala atong bitok mamarong. Ayaw gyud mo kumpiyansa kay kung muanha ko sa inyo basin mo balitok na inyong kaldero ba. Kay oras naman nga tinghukad na halabirada kay wala tay kontrabida. Maong hinay-hinay lang dihang dapita kay basin matukan ka. Mao din nila mga sudan diri sa lamisa manok kagibot nga og kapayas og sinugba nga isda og spaghetti og paklay. Basta ang tiplada perting lamia makalimot na gitag pangagda diring dapita bahala mga unta. Shout out dai ko ni Gia Kingko, Chris Gopita, Berhel Torion og Lelevet Van Diwale. Huwat-huwat lang diha syoke kay imong amo busy paghamong sa sinugbag spaghetti. Maong ayo ka balaka kay akong gugma akong ihatag nimo char ngano naabot naman ta diri bye-bye.